sa among lapihan sa tabi na daw. Mao ni ang among dagat sa tabi na. Karong buntaga taog kaayo, daghan kaayong nagtunggo nga mga panagatan. Ug daghan sab nga mga bata nga nangaligo diri sa daplin. Daghan sab nasad mga naghulat sa mga nanunggo kay tago sab sa mga nangisda. Wala may makita pero naa sila sa akong luyo. Dili ko yung video nila ulaw kay video sila patihala sila atugon ang akong cellphone sila ha. So ako ko yung batubang sa dagat. Naman na dyan re. Dayon ako nabantayan na usa ka panagatan ba. Magtiayon nagpinabangay ni sila ang iyang asawa naglimas sa sakayan. Dayon, moving back to diring dapita. Diin daghan ang mga panagatan nga nagtapok. Naasay mga bata nga nangaligo na sila sa cottage sa pump boat. Hindot kay kaligo sa dagat kay perting taugapan. Gikan naman ko gipaninot kay gikan man ko nag-exercise sa buntod. Then nilahos ko diri sa dagat kay pahangin gamay. O mo ni ako nakita nag-abot ba ang mga panagatan nagtunggo na sila karon. Then na-amaze ko kay talagsarap makalaag rin dapita taob plus daghan ang mga panagatan diri. It's nice to hear the splashing of the waves on the shore and see the beauty of the nature, the beauty of the seas in the morning.